Dalangin sa ating panalangin mga intensyon ng ating mga kapatid na tumugon sa Project Pangarap. Kaya hindi na pasasalamat ni na Francisca Rojas and Family, Kapitan Kukoy Rojas and Family, Tulayaw Family, Haling Family, Ariola Family, Lina Arevalo and Family, Bertie Quezon and Family, Taguilod Family, Ludriguesa Family, Divivar Family, Family Arado, Rivera Family, Clara Manuel. Para sa kailingan ni Tito Rodrigueza, kagalingan ni Trinidad Drogado, Gilbert Balingit. Para sa kaluluwa ng iba nating mga kapatid na sina Jose, Esther, Bing, Virgie, Vicky, Edith, Carmen, Vladimir, James, Erb, Kevin, Milagros, Janelle, Rafael, Free, Elaine, Corazon, Justin, at ang lahat ng mga